melindungi nilai investasi. Hedge. Hedge. Memanfaatkan selisih. Arbitrage. Arbitrage. Berspekulasi. Speculate. Speculate. Menjual saham. Short sell. Short sell. Membeli dengan harapan harga Go naik. long. Go long. Mendiversifikasi. Diversify. Diversify. Menyeimbangkan. Rebalance. Rebalance. Mengalokasikan aset. Allocate. Allocate. Mencairkan investasi. Liquidate. Liquidate. Menggunakan modal pinjaman. Leverage. Leverage. Dipanggil untuk menambah margin. Margin call. Margin call. Menggandakan hasil investasi. Compound. Compound. Menghasilkan imbal hasil. Yield. Yield. Jatuh tempo. Mature. Mature. Menerima bunga obligasi. Coupon. Coupon. Menebus obligasi. Redeem. Redeem. Berkinerja. Underperform. Underperform. Berkinerja di atas tolak ukur. Outperform. Outperform. Mengukur kinerja. Benchmark. Benchmark. Mengkorelasikan aset. Correlate. Correlate. Menguji ketahanan. Stress test. Stress test. Menguji strategi. Back test. Back test. Mensimulasi. Simulate. Simulate. Meramalkan. Forecast. Forecast. Membaca grafik. Chart. Chart. Mengikuti tren pasar. Trend. Trend. Keluar dari pola harga. Breakout. Breakout. Melewati fase. Consolidate. Consolidate. Mengalami kenaikan harga. Rally. Rally. Mengalami koreksi harga. Correct. Correct. Mengalami penurunan tajam. Plunge. Plunge. Pulih dari penurunan harga. Recover. Recover. Stabil setelah volatilitas. Stabilize. Stabilize. Fluctuate. Fluctuate. Surge. Surge. Ambruk ke level terendah. Collapse. Collapse. Mencapai puncak harga. Peak. Peak. Mencapai titik terendah. Bottom out. Bottom out. Memantul naik. Rebound. Rebound. Berbalik arah. Pivot. Pivot. Mengungkapkan informasi. Disclose. Disclose. Mengaudit laporan. Audit. Audit. Mensertifikasi. Certify. Certify. Menyajikan ulang. Restate. Restate. Mengubah pengajuan laporan. Amend. Amend. Mematuhi regulasi bursa. Comply. Comply. Dikeluarkan dari bursa. Delist. Delist. Mencatatkan saham. List. List. Menawarkan saham. Float. Float. Menjamin emisi. Underwrite. Underwrite. Diminati melebihi kuota. Oversubscribe. Oversubscribe. Menetapkan harga penawaran. Price. Price. Mengalokasikan saham. Allot.
a lot. Mengembalikan dana pemesan, refund, refund. Membatasi penjualan, lock up, lock up. Mendapat hak, vest, vest. Menggunakan hak opsi saham, exercise, exercise. Melepaskan hak opsi, surrender, surrender. Opsi berakhir, expire, expire. Mengalami pengenceran, dilute, dilute. Membeli kembali saham, buyback, buyback. Mengimpor barang, import, import. Mengekspor barang, export, export. Melewatkan barang, transit, transit. Memindahkan barang, transship, transship. Menyelesaikan bea cukai, clear customs, clear customs. Mendeklarasikan, declare, declare. Mengklasifikasikan, classify, classify. Memberlakukan bea masuk, tariff, tariff. Membebaskan dari bea masuk, exempt, exempt. Membatasi kuota impor, quota, kuota. Memberlakukan embargo dagang, embargo, embargo. Memberlakukan sanksi perdagangan, sanction, sanction. Menegosiasikan perjanjian, negotiate, negotiate. ratify, Ratify. Menerapkan ketentuan, implement, implement. Mempersengketakan, dispute, dispute. Membalas, retaliate, retaliate. Meliberalisasi, liberalize, liberalize. Melindungi industri, protect, protect. Mensubsidi eksportir, subsidize, subsidize. Memberlakukan bea imbalan, countervail, countervail. Memberlakukan bea anti-dumping, anti-dump, anti-dump. Menyelidiki praktik dagang, investigate, investigate. Mengenakan sanksi dagang, penalize, penalize. Mematuhi aturan perdagangan, comply, comply. Mensertifikasi asal barang, certify, certify. Memeriksa barang di pelabuhan, inspect, inspect. Menahan barang, detain, detain. Melepaskan barang yang tertahan, release, release. Menolak impor barang, reject, reject. Mengkarantina barang, quarantine, quarantine. Memfumigasi barang, fumigate, fumigate. Memberi label, label, label. Memberi tanda, mark, mark. Mengemas untuk ekspor, pack, pack. Menata di palet, palletize, palletize. Memasukkan ke kontainer, containerize, containerize. Mengirim via laut, ship, ship. Mengirim via udara, air freight, air freight. Melacak pengiriman, track, track. Mengasuransikan kargo, insure, insure. Mengklaim asuransi, claim, claim. Membuat faktur ekspor, invoice, invoice. Membuka letter of credit, letter of credit, letter of credit.
mengkonfirmasi letter of credit, confirm, confirm, menegosiasikan dokumen, negotiate, negotiate, menyerahkan dokumen, present, present, menemukan ketidaksesuaian, discrepancy, discrepancy, melepaskan tuntutan, waive, waive, mentransfer pembayaran, remit, remit, menagih pembayaran ekspor, collect, collect, membiayai perdagangan, finance, finance, menjual piutang ekspor, factor, factor, menjual klaim pembayaran jangka panjang, forfeit, forfeit, melindungi nilai tukar, hedge, hedge, menukarkan mata uang asing, convert, convert, memulangkan keuntungan, repatriate, repatriate, menginvestasikan ulang, reinvest, reinvest, bermitra dengan distributor, partner, partner, memfranchiskan, franchise, franchise, melisensikan, license, license, mencetuskan ide iklan, ideate, ideate, mencurahkan ide secara bersama, brainstorm, brainstorm, menyusun konsep, concept, konsep, membuat storyboard, 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 menulis skrip iklan, script, script, menulis teks iklan, copyright, copyright, membuat judul iklan, headline, headline, menciptakan slogan, tagline, tagline, mempresentasikan konsep, pitch, pitch, memenangkan tender, win, win, kalah dalam tender, lose, lose, menerima arahan, brief, brief, menginterpretasi, interpret, interpret, memproduksi materi iklan, produce, produce, syuting iklan, shoot, shoot, menyutradarai iklan, direct, direct, memilih pemeran iklan, cast, cast, menata penampilan, style, style, menyiapkan properti iklan, prop, prop, mengisi suara, voice over, voice over, mencampur audio iklan, mix, mix, melakukan grading, grade, grade, membuat animasi, animate, animate, membuat ilustrasi, illustrate, illustrate, memperhalus visual, retouch, retouch, menyerahkan materi iklan, deliver, deliver, menayangkan iklan, air, air, menyiarkan iklan, broadcast, broadcast, menempatkan iklan, place, place, membeli slot iklan, buy, buy, menegosiasikan tarif iklan, negotiate, negotiate, memesan slot, book, book, menarget audiens, target, target, bersegmentasi, segment, segment, menjangkau audien, reach, reach, mengatur frekuensi,
Frequency. Frekuensi. Mengoptimalkan penempatan iklan. Optimize. Optimize. Menguji dua versi iklan. A/B test. A/B test. Mengukur efektivitas. Measure. Measure. Melacak kinerja iklan. Track. Track. Mengaitkan hasil ke kampanye. Attribute. Attribute. Melaporkan kinerja kampanye. Report. Report. Menyesuaikan strategi. Adjust. Adjust. Memperbesar anggaran iklan. Scale. Scale. Menghentikan sementara iklan. Pause. Pause. Melanjutkan kampanye iklan. Resume. Resume. Menarget ulang. Retarget. Retarget. Mempersonalisasi. Personalize. Personalize. Melokalisasi iklan. Localize. Localize. Menerjemahkan. Translate. Translate. Mengadaptasi iklan. Adapt. Adapt. Mematuhi regulasi iklan. Comply. Comply. Menyensor konten. Censor. Censor. Menarik iklan. Withdraw. Withdraw. Rebrand. Rebrand. Refresh. Refresh. Memposisikan ulang. Reposition. Reposition. Meluncurkan kampanye baru. Launch. Launch. Mempertahankan kesadaran. Sustain. Sustain. Mengevaluasi. Evaluate. Evaluate. Menghidupkan kembali merek. Revive. Revive. Melakukan triase. Triage. Triage. Mengkaji kondisi. Assess. Assess. Memprioritaskan pasien. Prioritize. Prioritize. Menstabilkan kondisi darurat. Stabilize. Stabilize. Memasang selang nafas. Intubate. Intubate. Memberikan bantuan nafas. Ventilate. Ventilate. Melakukan resusitasi. Resuscitate. Resuscitate. Menggunakan defibrillator. Defibrillate. Defibrillate. Memasang infus. Cannulate. Cannulate. Memberikan cairan infus. Infuse. Infuse. Melakukan transfer darah. Transfuse. Transfuse. Memasang kateter. Catheterize. Catheterize. Melakukan pengisapan. Suction. Suction. Mengaspirasi cairan. Aspirate. Aspirate. Mengairi luka. Irrigate. Irrigate. Membabat luka dalam. Pack. Pack. Memasang bidai. Splint. Splint. Immobilize. Immobilize. Elevate. Elevate. Apply pressure. Apply pressure. Memasang tourniquet. 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 Membalut luka. Dress. Dress. Mengganti balutan luka. Change. Change. Membersihkan jaringan mati. Debride. Debride. Mengusap sampel. Swab. Swab. Mengirim sampel. Culture. Culture. Document. Document.
Melakukan serah terima. Hand over. Hand over. Liaise. Liaise. Berkomunikasi. Communicate. Communicate. Mendidik pasien. Educate. Educate. Memberikan dukungan. Counsel. Counsel. Memberikan kenyamanan. Comfort. Comfort. Mengatur posisi pasien. Position. Position. Membalikkan posisi pasien. Turn. Turn. Membantu pasien berjalan. Ambulate. Ambulate. Menggerakkan anggota tubuh. Mobilize. Mobilize. Melatih pasien bergerak. Exercise. Exercise. Menyemangati pasien. Encourage. Encourage. Memotivasi. Motivate. Motivate. Memperkuat edukasi. Reinforce. Reinforce. Mempersiapkan pemulangan pasien. Discharge. Discharge. Merujuk ke layanan lanjutan. Refer. Refer. Melakukan kunjungan lanjutan. Follow up. Follow up. Mengaudit catatan perawatan. Audit. Audit. Melakukan insiden. Report. Report. Meneruskan kondisi kritis. Escalate. Escalate. Berkolaborasi. Collaborate. Collaborate. Membela kepentingan pasien. Advocate. Advocate. Mengawasi. Supervise. Supervise. Membimbing. Mentor. Mentor. Melatih staff. Train. Train. Mendapatkan sertifikasi. Certify. Certify. Memperpanjang sertifikasi. Recertify. Recertify. Menjaga kompetensi. Maintain. Maintain. Memperbarui. Update. Update. Menghadiri pelatihan. Attend. Attend. Berpartisipasi. Participate. Participate. Meningkatkan. Improve. Improve. Menstandarkan. Standardize. Standardize. Menerapkan. Implement. Implement. Mencetuskan. Ideate. Ideate. Memvalidasi. Validate. Validate. Membuat prototype. 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 Melakukan iterasi. Iterate. Iterate. Menguji prototype. Test. Test. Mengumpulkan umpan balik. Gather. Gather. Memasukkan masukan. Incorporate. Incorporate. Menyempurnakan desain. Refine. Refine. Menguji ketahanan produk. Stress. Stress. Mendapat sertifikasi. Certify. Certify. Mendaftarkan paten. Patent. Patent. Mendaftarkan merek dagang. Trademark. Trademark. Mendaftarkan hak cipta. Copyright. Copyright. License. License. Manufacture. Manufacture. Quality control. Quality control. Memeriksa kualitas. Inspect. Inspect. Menolak produk cacat. Reject. Reject. Mengerjakan ulang. Rework.
rework, membuang produk, scrap, scrap, mengemas produk jadi, pack, pack, memberi label, 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 menyimpan di gudang, store, store, mengirim ke distributor, dispatch, dispatch, meluncurkan produk, launch, launch, memasarkan produk baru, market, market, menjual kepada konsumen, sell, sell, mengumpulkan data penjualan, gather, gather, menganalisis, analyze, analyze, melakukan perbaikan, iterate, iterate, discontinue, discontinue, mengakhiri dukungan, sunset, sunset, mengubah arah, pivot, pivot, memisahkan produk, spin off, spin off, mengakuisisi teknologi, acquire, acquire, mengambil lisensi, license in, license in, bermitra, partner, partner, mengembangkan produk, co-develop, co-develop, membuka kode, open source, open source, berkontribusi, contribute, contribute, memisahkan proyek, fork, fork, menggabungkan cabang, merge, merge, membuat cabang pengembangan baru, branch, branch, merilis versi baru, release, release, menyatakan fitur, deprecate, deprecate, memindahkan ke platform baru, migrate, migrate, mengintegrasikan, integrate, integrate, menghubungkan, interface, interface, mendokumentasikan, document, document, mempublikasikan, publish, publish, melatih pengguna, train, train, mendukung pengguna, support, support, troubleshoot, troubleshoot, meneruskan masalah, escalate, escalate, menyelesaikan masalah, resolve, resolve, menutup tiket, close, close, mengukur kepuasan pengguna, survey, survey, meningkatkan produk, improve, improve, menyusun peta jalan, roadmap, roadmap, memprioritaskan fitur, prioritize, prioritize, menyerahkan fitur, deliver, deliver, mengartikulasikan visi, articulate, articulate, menurunkan visi, cascade, cascade, menyejajarkan tujuan, align, align, menggerakkan sumber daya, mobilize, mobilize, membangkitkan semangat tim, galvanize, galvanize, menyatukan tim, rally, rally, menyatukan berbagai kelompok, unify, unify, menyelaraskan cara kerja tim, harmonize, harmonize, mengintegrasikan, integrate, integrate, merestrukturisasi, restructure, restructure,
mengecilkan skala organisasi, downsize, downsize, menyesuaikan ukuran, right size, right size, memperlancar hierarki, flatten, flatten, decentralize, decentralize, centralize, centralize, mendelegasikan wewenang, delegate, delegate, memberdayakan staf, empower, empower, meminta pertanggungjawaban, accountable, accountable, memberikan penghargaan, reward, reward, mengakui kontribusi, recognize, recognize, memberikan sanksi, penalize, penalize, memberhentikan karyawan, terminate, terminate, memperkenalkan karyawan baru, on board, on board, melakukan induksi karyawan, induct, induct, mensosialisasikan, socialize, socialize, mengembangkan potensi karyawan, develop, develop, merencanakan suksesi, succession plan, succession plan, mempersiapkan calon pemimpin, groom, groom, mengidentifikasi, identify, identify, memberikan tantangan, stretch, stretch, merotasi jabatan, rotate, rotate, menugaskan ke divisi lain, secondment, secondment, menjadi sponsor, 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 mendukung kemajuan karyawan, advocate, advocate, memperjuangkan inisiatif, champion, champion, mengendalikan jalannya proyek, quarterback, quarterback, mengarahkan jalannya proyek, steer, steer, mengatur tata kelola, govern, govern, mengawasi jalannya organisasi, oversee, oversee, memberikan mandat, mandate, mandate, meminta pertanggungjawaban, hold accountable, hold accountable, membandingkan kinerja, benchmark, benchmark, mengaudit kinerja, audit, audit, mengevaluasi, evaluate, evaluate, mengubah strategi, pivot, pivot, mengkomunikasikan, communicate, communicate, mengelola perubahan, manage change, manage change, mengatasi resistensi, overcome, overcome, membangun kepercayaan, build trust, build trust, memupuk budaya, foster, foster, menumbuhkan nilai-nilai, cultivate, cultivate, mencontohkan perilaku, model, model, menginspirasi, inspire, inspire, menyemangati tim, energize, energize, mempertahankan momentum, sustain, sustain, merayakan pencapaian, celebrate, celebrate, merefleksikan, reflect, reflect, belajar dan berkembang, learn, learn, beradaptasi, adapt, adapt, terus berkembang, evolve, evolve, membangun warisan, legacy, legacy, mensegmentasi, segment, segment, membuat profil persona,
Profile. Profile. Menetapkan perjalanan pelanggan. Journey map. Journey map. Menarik pengunjung ke situs. Attract. Attract. Mengubah pengunjung menjadi prospek. Convert. Convert. Merawat prospek. Nurture. Nurture. Menutup. Close. Close. Mempertahankan pelanggan lama. Retain. Retain. Menawarkan produk. Upsell. Upsell. Menawarkan produk. Cross-sell. Cross-sell. Mengotomatisasi. Automate. Automate. Memicu pesan otomatis. Trigger. Trigger. Mempersonalisasi konten. Personalize. Personalize. Mengelompokkan daftar email. Segment. Segment. Mengirim kampanye email. Broadcast. Broadcast. Menguji dua versi. A/B test. A/B test. Mengoptimalkan tingkat buka email. Optimize. Optimize. Memproses permintaan. Unsubscribe. Unsubscribe. Mengaktifkan kembali pelanggan. Reactivate. Reactivate. Menarget ulang. Retarget. Retarget. Memasang pixel. 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 Menggunakan cookie. 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 Meminta izin. Consent. Consent. Mematuhi regulasi. Comply. Comply. Anonymize. Anonymize. Enrich. Enrich. Score. Score. Memvalidasi. Qualify. Qualify. Menyerahkan prospek. Hand off. Hand off. Mendapatkan umpan balik. Close the loop. Close the loop. Mengaitkan konversi. Attribute. Attribute. Menganalisis corong. Funnel. Funnel. Mengoptimalkan tingkat konversi. Optimize. Optimize. Menguji berbagai variasi. Split test. Split test. Menganalisis peta. Heat map. Heat map. Merekam sesi pengguna. Record. Record. Memutar ulang. Replay. Replay. Memperbaiki halaman. Iterate. Iterate. Meluncurkan kampanye. Launch. Launch. Menjeda kampanye. Pause. Pause. Menaikkan anggaran. Scale. Scale. Menetapkan tawaran. Bid. Bid. Memenangkan lelang. Win. Win. Kalah dalam lelang. Lose. Lose. Menduduki peringkat tinggi. Rank. Rank. Dibaca oleh mesin pencari. Crawl. Crawl. Index. 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 Mendapat penalti. Penalize. Penalize. Memulihkan peringkat. Recover. Recover. Mengalihkan halaman. Redirect. Redirect. Menetapkan URL. Canonicalize. Canonicalize. Mengompresi. Compress. Compress. Menyimpan sementara. Cache. Cache. Memantau kinerja situs. Monitor. Monitor.
menyetel peringatan, alert, alert, menyelidiki penurunan trafik, investigate, investigate, memperbaiki masalah, fix, fix, melaporkan kinerja, report, report, mempresentasikan hasil, present, present, merekomendasikan strategi, recommend, recommend, menyusun rencana pemasaran, roadmap, roadmap, mengonsepkan acara, conceptualize, conceptualize, menetapkan tema acara, theme, theme, menganggarkan biaya acara, budget, budget, menggalang dana untuk acara, fundraise, fundraise, mendapatkan sponsor acara, sponsor, sponsor, memilih lokasi acara, venue, venue, memesan lokasi acara, book, book, menegosiasikan paket, negotiate, negotiate, mengontrak vendor, contract, contract, memesan layanan catering, 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 mendekorasi venue, decorate, decorate, menyiapkan venue, set up, set up, melakukan gladi resik, rehearse, rehearse, membedakan apa-apa, cue, cue, run through, run through, memadu acara, MC, MC, memperkenalkan pembicara, introduce, introduce, mengakui tamu kehormatan, acknowledge, acknowledge, menyerahkan penghargaan, award, award, mempersembahkan program acara, present, present, membuka acara secara resmi, open, open, menutup acara secara resmi, close, close, mengantar tamu, usher, usher, mendaftarkan peserta acara, register, register, memberikan tanda pengenal, badge, badge, mengarahkan arus peserta, direct, direct, mengelola antrian peserta, manage, manage, menangani masalah, troubleshoot, troubleshoot, berkoordinasi, liaise, liaise, supervise, supervise, cater, cater, accommodate, accommodate, menyiarkan, stream, stream, merekam jalannya acara, record, record, mendokumentasikan acara, photograph, photograph, menyuntik materi, edit, edit, mendistribusikan, distribute, distribute, mengevaluasi, debrief, debrief, membongkar venue, strike, strike, mengembalikan perlengkapan, return, return, mengirimkan tagihan, invoice, invoice, menagih pembayaran, collect, collect, mengganti biaya, reimburse, reimburse, melaporkan hasil acara, report, report, mengucapkan terima kasih, thank, thank, publicize,
publicize, mempromosikan, promote, ticket, tiket, mengembalikan uang tiket, refund, refund, memasukkan ke daftar tunggu, waitlist, waitlist, mengkonfirmasi, confirm, confirm, meningkatkan peserta, remind, remind, mengumpulkan umpan, survey, survey, analyze, analyze, meningkatkan kualitas, improve, improve, replicate, replicate, memperbesar skala acara, scale, scale, menyelenggarakan acara, franchise, franchise, membangun identitas, brand, brand, mengembangkan komunitas, grow, grow, mempertahankan peserta, retain, retain, menilai kebutuhan sosial, assess, assess, memetakan kelompok, map, map, membuat profil, profile, profile, menarget kelompok, target, target, menjangkau komunitas, outreach, outreach, menggerakkan masyarakat, mobilize, mobilize, melibatkan warga, engage, engage, berkonsultasi dengan pemangku, consult, consult, merancang bersama, co-design, co-design, menguji coba, pilot, pilot, memperluas program, scale, scale, mendanai program, fund, fund, mencairkan bantuan sosial, disperse, disperse, mendistribusikan bantuan, distribute, distribute, memverifikasi kelayakan, verify, verify, mendaftarkan penerima, enroll, enroll, mendaftarkan data penerima, register, register, memperbarui data penerima, update, update, menghapus penerima, deregister, deregister, memantau penggunaan bantuan, monitor, monitor, mengevaluasi dampak, evaluate, evaluate, mengukur perubahan, measure, measure, membandingkan dengan program, benchmark, benchmark, melaporkan kinerja, report, report, mengaudit penggunaan, audit, audit, menyelidiki penyalahgunaan, investigate, investigate, menuntut perilaku penipuan, prosecute, prosecute, memulihkan dana, recover, recover, mencegah terjadinya penyalahgunaan, prevent, prevent, melindungi penerima manfaat, safeguard, safeguard, advokasi, advocate, advocate, melobi, lobby, lobby, influence, influence, berkampanye, campaign, campaign, mengajukan petisi, petition, petition, mengajukan rekomendasi, submit, submit, memberikan kesaksian, testify, testify,
menjadi konsultan, consult, consult, meninjau kebijakan, review, review, mereformasi, reform, reform, mengubah regulasi sosial, amend, amend, mencabut kebijakan, repeal, repeal, menerapkan kebijakan baru, implement, implement, menegakkan aturan, enforce, enforce, mengkoordinasikan program, coordinate, coordinate, menyelaraskan kebijakan, harmonize, harmonize, mengintegrasikan layanan, integrate, integrate, menyederhanakan akses, streamline, streamline, mendigitalisasi, digitize, digitize, menyederhanakan, simplify, simplify, mengurangi hambatan, reduce, reduce, meningkatkan kualitas, improve, improve, mempertahankan program, sustain, sustain, institutionalize, institutionalize, mainstream, mainstream, menormalisasi akses, normalize, normalize, menghilangkan stigma, destigmatize, destigmatize, meningkatkan kesadaran, raise, raise, mendidik masyarakat, educate, educate, memberdayakan masyarakat, empower, empower, mengubah kondisi sosial, transform, transform, menggunakan gerakan tangan, gesture, gesture, menunjuk ke arah tertentu, point, point, memanggil dengan lambaian tangan, beckon, beckon, melambai untuk menyapa, wave, wave, mengangguk, nod, nod, menggelengkan kepala, shake, shake, membungkuk, bow, bow, merendahkan badan, curtsy, curtsy, memberikan hormat, salute, salute, shrug, shrug, meringis, wince, winch, menyipitkan mata, squint, squint, mengangkat alis, raise, raise, mengerutkan alis, furrow, furrow, tersenyum sinis, smirk, smirk, tersenyum lebar, beam, beam, menyeringgai lebar, grin, grin, manyun, pout, pout, menyongongkan bibir, purse, purse, menggigit bibir, bite, bite, mengetuk jari, tap, tap, mengetuk jari, drum, drum, bergerak gelisah, fidget, fidget, menyilangkan tangan, cross, cross, membuka silangan, uncross, uncross, mencondongkan badan, lean in, lean in, bersandar ke belakang, lean back, lean back, membalikan badan, turn away, turn away, menirukan postur, mirror, mirror,
mondar-mandir, pace, pace, membeku karena terkejut, freeze, freeze, tersentak, flinch, flinch, mundur, recoil, recoil, mendekati seseorang, approach, approach, menjauh secara fisik, retreat, retreat, berdiri, loom, loom, memasuki ruang personal, invade, invade, mundur memberikan ruang, back off, back off, menyentuh dengan tulus, touch, touch, menepuk dengan hangat, pat, pat, meremas tangan, squeeze, squeeze, menggenggam erat, grasp, grasp, menahan, hold, hold, melepaskan pegangan, release, release, menunjuk, point, point, menghitung dengan jari, count, count, bertepuk tangan, clap, clap, menggenjotkan jari, snap, snap, memberikan jempol, thumbs up, thumbs up, memberikan jempol ke bawah, thumbs down, thumbs down, mengedipkan, wink, wink, blink, blink, menatap tajam, stare, stare, memalingkan tatapan, avert, avert, melirik sekilas, glance, glance, memutar bola mata, roll eyes, roll eyes, mengangkat tangan, raise hand, raise hand, menurunkan tangan, lower, lower, membuka telapak tangan, open, open, mengepalkan tangan, clench, clench,